جو ہمارے جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعزاز میں استقبالیہ رکھا اور یہاں ہمیں انہوں نے عزت بخشی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے، اس سے پہلے کہ میں مائک ان کے حوالے کروں، باتیں تو وہی ہیں جو کل مولانا صاحب نے شکارپور جلسے میں کی اور آپ نے نہیں چلائیں، یہاں تک کہ ہم آپ کے پاس دعوت لے کر بھی آئے، لیکن بہرحال شکوہ میرا ہے سکھر کے صحافیوں سے، شکارپور کے صحافیوں سے، لیکن میں درخواست کروں گا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں کہ وہ سکھر کے میڈیا سے مخاطب ہو۔ سوالات سے سٹارٹ کر لیں، بسم اللہ کریں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ معذرت کے ساتھ کہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ آپ تنقید کا نشانہ کہیں نہ کہیں بن رہے ہیں کہ آپ اصل جو معاملات ہیں امریکہ سے بھی متعلق، حکومتوں سے متعلق بہت زیادہ آواز بلند کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے آپ نے جو ہے مارچ کیے ہیں، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کافی عرصے سے گوشہ نشینی میں نظر آ رہے ہیں، تو اس کا ذرا کلیئر کیجیے گا تھوڑا سا، یہ مطلب ابہام ہے لوگوں میں کہ ایسا کیوں؟ دیکھیے بڑی وضاحت کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ جمعیت علماء اسلام ایک مین اسٹریم سیاست کا حصہ ہے اور ہم ہر وقت میدان میں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور بات یہ ہے کہ جس فتنے کو ہم نے اقتدار سے نکالا اس نے جو ملکی نظام کو تباہ کیا، ملکی معیشت کو تباہ کیا، سیاسی عدم استحکام لے آیا، معاشی عدم استحکام لے آیا، اور اب وہ اس پر مصروف ہے کہ ملک میں دفاعی عدم استحکام آ جائے، تو اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے جی کہ پھر حکومتی نظام سنبھالنے کے بعد تو معاملات ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، تو ہم سب جماعتیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں ہم سب ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ سب کے اپنے اپنے منشور ہیں، اختلاف رائے ہے، لیکن ملک کی معیشت کو بہتر بنانا، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ان 6-7 مہینوں کے اندر وہ پاکستان کہ جو بلیک لسٹ ہونے کے کنارے کھڑا تھا اور دیوالیہ قرار دیے جانے کے بالکل کنارے ہم کھڑے تھے، وہاں سے ہم ان کو واپس لائے اور آج ہم ایک وائٹ لسٹ پہ ہم واپس داخل ہو گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ IMF کی حیثیت ایک کلید کی ہے، جب تک وہ آپ کو سفید نہیں قرار دے گا مالیاتی لحاظ سے، دنیا آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتی، اپنے دوست آپ کی مدد نہیں کر پاتے۔ آج چائنا کے ساتھ ہماری گفتگو بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ 2014 میں 126 دن کا دھرنا جس نے چینی صدر کے دورے کو منسوخ کرایا، آج جب محمد بن سلیمان پاکستان آ رہا ہے، این اسی دن کو اسلام آباد کے لیے اعلان کر دینا جس سے کہ ان کا دورہ منسوخ ہو گیا، یہ کس سازش کے تحت ہو رہا ہے؟ یہ کس کے اشاروں سے ہو رہا ہے؟ یہ کوئی حماقت سے نہیں ہو رہا، باقاعدہ ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے ہم نمٹ رہے ہیں، دوست تعاون کرنے کو تیار ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اعتماد کی بحالی کا ایک سفر ہمارا چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم اس میں کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہم روس کے ساتھ بھی معاہدات کی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو صورتحال جس میں ہم گر چکے ہیں اور جس سے ہمیں نکلنا ایک بہت بڑا مشکل ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے آپ سیلاب آ گئے قدرتی آفت کے طور پر، تو اس نے تو بالکل ہمارے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے جی۔ یہ سارے وہ چیلنجز ہیں کہ جس کے لیے ہمیں بیٹھ کر تمام توانائیاں صرف کرنی چاہیے۔ جلسے بھی ہمیں کرنے آتے ہیں، پبلک میں بھی ہمیں جانا ہوتا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد کل ہمارا شکارپور میں جلسہ تھا، آپ نے دیکھا کہ تاریخی جلسہ تھا، جس طرح دوبارہ جیسے ہمارے ملین مارچ کا ایک یاد تازہ ہو گئی اس سے، تو پبلک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ میں ابھی خیبر پختونخوا جا رہا ہوں، وہاں پر بھی ہمیں شمالی جو ہمارے اضلاع ہے ان کی طرف مجھے جانا ہے، کشمیر بھی میں جاؤں گا، میں بلوچستان میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو عوامی رابطہ جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز، اور ہم مین اسٹریم کی سیاست لڑیں گے اور اس فتنے کا جو مقابلہ ہے وہ ہم کریں گے اور ملک کی ترقی کی راہیں ڈھونڈیں گے۔ ہونے جا رہی ہے، آج بھی وزارت دفاع کی طرف سے سمری موو ہو رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس معاملے کو اتنا جو ہے وہ پیچیدہ بنایا گیا ہے، اور کون نیا آرمی چیف
जो सफेद खजार कौन होने जा रहे हैं? देखिए, मैंने इसकी तरफ इशारा किया कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक मामूल का अमल है, सरकारी मुलाजमत है, रिटायरमेंट जो है उसका एक अंजाम होता है, उसका एक आखिरी एंड होता है और हमेशा होता रहा है, कोई आज पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लेकिन जब आप एक लॉन्ग मार्च करते हैं और ये कि हम अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाएंगे और अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ लाने के लिए आप हमारी दिफाई क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारी सियासी क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल अगर मैं कहूं कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ होगा, पीपल्स पार्टी कहे कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ होगा, तो हमारे दिफाई निज़ाम का क्या बनेगा आखिर जी? इस हवाले से जो भी हो, आइन के मुताबिक हो, मेरिट पर हो, जिसको इख्तियार है वही करें। मौलाना साहब, आप ये बताइए 26 नवंबर में जो लांग बाग पिंडी की तरफ जा रहा है, इस हवाले से आप बताइए। लॉन्ग मार्च तो नहीं है, फरलांग मार्च है, रोजाना एक फरलांग चलते होते हैं। जो एक यहाँ सारे मुल्क में चल रही है, एक तरफ मुख्तलिफ जो है इंकिशाफात हो रहे हैं। तस्नीम हैदर का एक हालिया जो ये बयान आया है, जो कि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी माना जाता रहा है लंदन में, उन्होंने भी जो एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कि प्लानिंग लंदन से हुई अरशद शरीफ और इमरान खान के कत्ल केस की, कत्ल की कोशिश के हवाले से। तो ये आप किस तरह देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये इल्जामात एक दूसरे पर लगा दें, किस तरह की सियासत चल रही है? मेरे ख्याल में मुल्क में इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, तफ्तीशी इदारे मौजूद हैं। इस तरह हर एक आदमी बैठकर कोई ना कोई एक गुलछड़ियाँ जो है वो उछाल देता है, इसकी कोई अहमियत नहीं है और न मैं इस हवाले से किसी का जवाब देने का पाबंद हूँ। मैं मुल्क को देखता हूँ, मुल्क के इदारे हैं, मुल्क इदारों से चलता है, उस पर हमें एतमाद करना चाहिए और उसी के मुताबिक चलना चाहिए। अहम मीटिंग आज इस्लामाबाद में होने वाली थी, वज़ीर आज़म आज आर्मी चीफ के हवाले से करना चाहते थे, कोई सलाह मशवरा? आप चूंकि कलीदी जमात हैं, उसमें बड़ी अहम हैसियत रखते हैं, कुछ है सलाह मशवरा? तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा मैं कोई। हमारी कोशिश तो होगी ना, आप कुछ बताएं। जब लॉन्ग मार्च कर रही है तो इस पे हुकूमत को क्यों एतराज हो रहा है? देखिए, आपने हमारा लॉन्ग मार्च देखा, मैं कराची से चला, सक्खर से गुजरा और फिर हम 4-5 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुँचे, फिर वहाँ 15 दिन हम रहे। न कोई रास्ते में ट्रैफिक बंद हुई, न कोई एक गमला टूटा, न कोई पत्ता टूटा। और आपने देखा कि उनको तो अदालत ने इजाज़त दी, अदालत की इजाज़त से उनकी जगह भी मुतय्यन हुई, लेकिन उसके बावजूद खिलाफ वर्जी करके वो ब्लू एरिया में गए, वहाँ आग लगाई, उन्होंने खिलाफ वर्जी की। तो जिनका पिछला रिकॉर्ड फसाद का है, घेराव जलाव का है, वहाँ इस्लामाबाद के अमन को तबाह करने का है, तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो शहरियों को अमन फराहम। सियासतदान भी है, जिस तरह की अब आजकल सियासत हो रही है, कभी किसी की ऑडियो लीक हो रही है, कभी किसी की वीडियो लीक हो रही है, ये गंदी सियासत हो रही है, कब तक चलती रहेगी? बस जब तक इमरान खान की सियासत का हिस्सा होगा तो ये गंदी चीज़ें आती रहेंगी और ये गंद हमारी सियासत में आता रहेगा। उसकी जड़ जो है वो वही एक ही पार्टी है, उसका कल्चर है, उसकी गंदगी और गलाजतें हैं जो कौम के सामने आ रही है। हम कम से कम इस किस्म की सियासत का न हिस्सा हैं, न ये हमारे अक़दार हैं, न हम किसी के ज़ाती ऐबों के पीछे लगते हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हर एक इंसान है, तो हमें शरीयत के मुताबिक रवैये रखने चाहिए। मैं आपसे सियासी इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी का पीछा करूँ। ये सवाल है कि आम इंतखाबात जो हैं वो वक्त पे होंगे या वक्त से पहले? दूसरा सवाल ये है कि आप या वक्त के बाद जो सिंध है उसका मुस्तकबिल क्या है? यहाँ पे जो मतलब ये है कि ज़्यादातर सिंध में मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है, आइंदा इंतखाबात में JUI पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करेगी या साथ लड़ेंगे? देखिए, अभी इलेक्शन, देखिए हर पार्टी को हक है कि वो इलेक्शन लड़े। जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क की इस वक्त एक बड़ी जमात के तौर पर तस्लीम की गई है और सिंध में भी आज लगता ऐसा है कि एक मद्दे मुकाबिल क़ुव्वत के तौर पर जमीयत उभर रही है। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या हम किसी पार्टी के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट कर सकते हैं या मुकाबला कर सकते हैं। इसका फैसला तो फिर जब आने वाले वक्त। जी, लास्ट क्वेश्चन जी। मुल्क के अंदर जो मौजूदा मामलात हैं, जो मसाइल हैं, जो बीमारियां हैं, उनका हल क्या है? खजाने के हवाले से बड़ी कयास आराइयाँ हो रही है कि पाकिस्तान का मैशी जो मामला है वो डूबने को जा रहा है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, जो मुश्किल थी
उसको कंट्रोल कर लिया गया। मुश्किल ये थी कि आपका पैसा जो है एक जगह ठहर नहीं रहा था, और यहाँ तक कि 245-250 के करीब डॉलर के मुकाबले में आ गया था। अब वो वापस आ गया है, अब 220 से 25 के दरमियान अटका हुआ है। कीमतें जो हैं पेट्रोलियम की वो मुस्तहकम हैं, यानी बढ़ नहीं रही हैं, कुछ कम हुई हैं, कम होने के बाद एक जगह ठहर गई हैं, और उसको इस्तेहकाम देने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके बाद फिर उसको मज़ीद कम किया जा सके। बिजली का मसला है, उसके ऊपर इसको फोकस किया जा रहा है कि हम किसी तरीके से लोगों पर बिजली का जो बोझ है, उसकी बिलों का जो बोझ है, उसको कम करें। और फिर यह है कि इस वक्त जो आपके स्टेट बैंक है हर चंद कि उन्होंने उसको IMF के हवाले किया, लेकिन जो पैसे रिज़र्व में वो छोड़ के गए थे उससे कई गुना इस वक्त इजाफा हो गया है उसके अंदर। तो एक बेहतर सूरत की तरफ हम जा रहे हैं, और जो 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 इशारात हैं वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि मईशत की बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। बहुत पाकिस्तान के हवाले से सर ये है कि सदर पाकिस्तान जो है अमल दखल कर रहा है, फौरी तौर पे क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा? हज़रत मैं ना इसका कोई ज़िम्मेदार हूँ, नहीं मेरी ड्यूटी है। आर्मी चीफ जो भी आएगा, मैंने आपसे कह दिया कि जो जिसको इख्तियार है वो भी मालूम है, जिस रूल्स के तहत करने हैं वो भी मालूम है, जिस मेरिट के तहत होने हैं वो भी मालूम है। तो जिनका इख्तियार है, हमने उसको पर एतमाद किया है, वो फैसला करेंगे। मैं मौलाना साहब को और सिंध की पूरी क़यादत को अपने घर पे यहाँ देख करके आप तनकीद का निशाना कहीं ना कहीं बन रहे हैं कि आप असल जो मामला